mami, ang ganda nito. High waist to ha, high waist. Size 28. My God, ang ganda nito, mga mami. Size 28. Code, ang ganda. Code, ang ganda. 28. White. Ma'am Rachel, tablate, yours na. Next, trouser shorts. Again, ganda ng kulay. Kulay. 26. Code 26. 100 pesos. 26. Code 26. Ma'am Dijem, yours na. Ang ganda. Next, mga mami. Diyos ko, ang liit na ito. Mga ate. Pang extra small ata to. Ay, pang akin to. 24 waistline. 24 waistline. Code khaki. Code khaki, 24 waistline. Next, mga mami. This one is just lightweight. Ayan. Mahaba po ah. Size 32. Size 32. Code mahaba. 50 pesos. Size 32. Mahaba. 50 pesos. Size 32. Next, mga mami, color pastel pink. Pastel pink. Trouser shorts. Size 29. 28, 29. Code pastel pink. 28, 29. Pastel pink. 100 pesos. Oo nga, Ma'am Remy, no? Wish ko din yun. Sana lahat 24 para laging nabebenta yung ano ko. Mga mami, bago pa to. Okay, garterize to, mga madam, ha? Pa-jorts. Trouser shorts, 24, 26, bago. Good, bago. Mahaba siya. Malambot lang. Ma'am Ria, pastel pink, yours na. Ma'am Zonya, yours na to, Ma'am Zonya. 50 million. Next, mga mami, color khaki. Khaki, parang bago si khaki, ate. 24, 25. 24, 25, parang bago. Ma'am Ria, yours na. Bago pa yan, may tag pa. Next, mga mami, color gray. Garter sa likod sa gray, mga madama. Na ano, hook, pa-hook. 24, 26. 24, 26, code gray. Code gray. 24, 26. Next, mga mami, purple. Mahaba si purple. Size 30. Size 30. Code purple. Code purple. 50 pesos, size 30. Eto, mga mami, galing tong 150. Mine yung maganda to. Size large. 32. Code checkered. 100 pesos. Ito, maganda to. Size large. Code checkered. 100 pesos. Next, 34XL. This one is branded from Kappa. Ayan yung ano nila. 34XL. Code yellow. 100 pesos. It's branded from Kappa. 34. Code yellow. Purple. Ate girl. Ma'am Raquel. Felix, yours na, Ma'am Raquel. Purple. Ay, ganda ng kulay, mga madam. This one, it's stretchy. Stretchy si ate. Medium. This one is medium size. Code neon.
Code Neon, 100 pesos, medium size. Next mga mami, pambata to, sa inyo na lang. Libre na. Code Bata Free Mind, sobrang liit niya. Pang 7 taon, 7-8 taon, Bata Free Mind. Batang maliit. Ma'am Nikki, yours na Ma'am Nikki. Next mga mami. Ang ganda ng kulay na ito. Okay, very nice to. Very nice. 27. Size 27. Maganda. 100 pesos. 28, Ma'am Nikki, si Neon. 28. Ma'am Zai, Neon, yours na. Neon. Yours na, Ma'am Zai. Ito, mga mami. This one is printed. Ang liit din niya. Pang akin lang ata. Libre na lang to, mga ate. Stretchy to. Good. Libre man. Maganda. Ma'am Evelyn, maganda to. Yours na to. This one is for free. Stretchy siya, mga madam. Para siyang leggings. Para siyang ano, Mamiya, yours na Mamiya. Para siyang, basta para siyang cycling. Ganon. Cycling. Next, mga mami, for the floral. Stretchy din si floral, mga mami. High waist zippered. High waist zippered, stretchy po. Small neck, mga mami. Baka nga maluwag to sa small eh. Pero kung may balakang, okay naman. Medium size. Best fit medium. Good.